Malang pusong gitapos ang Skills Fair nga gitawag og Kahigayunan 2025, piyesta sa dakbayan tabo sa mga oportunidad Year 4 nga gipahigayon na adlaw Miyerkules, Agosto 13 sa Activity Center sa Ayala Malls ning syudad. Kini gitapos pinaagi sa dance competition, din mi pasundayag ang mga out-of-school youth gikan sa nagkadaiyang barangay, tunghaan o grupo sa ilang mga talento. Migula nga kampyon ang Panagsalaw Performing Guild sa Barangay Kauswagan, first runner-up ang Barangay Puntod, o second runner-up ang Soul Beat Kinesis sa Cagayan de Oro City National High School, Junior High School. Gawa sa dance competition, ubay-ubay nga skills exhibit and training application ang gitanyag, ingon man livelihood assistance scholarship orientation, ug uy talks kun inspirational talks sa mga kabatan-unan. Sa laing bahin, mipadayag sa iyang dakong pasalamat si Oro Youth Development Officer in Charge Lord Saver Von Centina sa suporta nga nadawat gikan sa mga partner agencies sa Oro Youth Development Office. Allow me to also give the spotlight to the people behind the success of this year's Kahigayunan. These two beautiful ladies of the Oro Youth, this won't be possible. So let's, pag makita niyo sila, please thank you. No, mga sleepless nights were paid off. Congratulations, guys! Misalmot usab sa maong kalihukan, sila si Sangguniang Kabataan Federation President Kenneth John Sakala, City Councilor Moreno Jing Daba IV, ug Lorimar Angeles, kinsa kanhi presidente sa Association of Misamis Oriental Technical Vocational Education and Training, usa ka organization nga nagtutok sa technical vocational education and training sa Misamis Oriental. Nasayrang mikabat sa dulan 2,500 ang misalmot sa Kahigayunan Year 4, gikan sa Agosto 11 hangtod Agosto 13. Ang Kahigayunan Year 4 Alliance sa pagsaulog sa International Youth Day nga kasaulugan matag Agosto 12. Kini usab kabahin sa kasaulugan sa Oro Youth Month nga kasaulugan matag bulan sa Agosto. Kini si Monica Borja, kauban sa kamera, John L. Neri, Irene Fuentes ug June Cañete. Alang City Hall News Update.